tudo. Sai, tira! Pipe-loading trucks carry massive, heavy cylinders that can become deadly missiles in a crash or strong impact. If not properly secured, these pipes can launch forward, crushing the cabin and giving the driver no chance of survival. Now, imagine what could happen to a nearby car. That's why you should never drive too close. भारी लेके चलते हैं। Florian! Was zum Teufel macht ihr da? Genau, Vitali. Und jetzt von unten mit der Hebelkraft umschmeißen, dass sie auf den Kopf fällt. Florian! Ah! Verdammt, ist wichtig! Bringt euch in Sicherheit! Die KI ist im Vormarsch! Florian, verdammt nochmal! Ich weiß, dass du mich hörst! Vitali, hol mal die Polenböller! Aus dem Sprinter! Wir sprengen das Ding nicht weg! Florian, hier wird nichts in die Luft gesprengt! MSc, BBC, ઓહો આટલી બધી ડિગ્રી ક્યારે લીધી? મને જ નથી ખબર. નહીં એટલે કે આજે જ લીધી. આજે જ!大量回收玻璃啊！Allah cümlemize cuma günü ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ama bu cuma değil tabii ki. Cümleten hayırlı cumalar.
پشت یه استادکار موفق یک همراه هست. همتون اینو شنیدید. یه استادکار صبح که کارش شروع میکنه تا شب که میخواد برگرده خونه Зніму обзор, як мій горить. Tecnologia. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? Oh.